না স্যার কোর্টে কেন করবো স্যার? উদমা তো উদমাই করে দেবো, তুমি কোর্টে কোর্টে প্রোটেস্ট করবে, কোর্টে কোর্টে। এগুলো স্যার কি हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज संडे है तो इसीलिए एक राइड का प्लान किया। आज आप लोगों को बहुत सारा स्टंट देखने को मिलेगा। देखो भाई, उसका जो टोपी था वो गिर चुका है। वो देखो, वो दोनों टोपी लेने के लिए गया है और मैं यहाँ पर 5th गियर पे 120 से ज़्यादा स्पीड उठा दिया। और गाइड के बिना ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत से बाइक खरीदे होंगे आप सब। तो अगर बाइक टूट जाएगा तो बहुत दिल पे लगता है ये। इसीलिए विद सेफ्टी गियर एंड प्रॉपर गाइड के साथ ट्राई करें। हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये करेंगे और एक बात प्रॉपर जगह पर करेंगे विद ऑल सेफ्टी। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई। आज टोटल 120 किमी का राइड होने वाला है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाकुड़ा। बाईपास रोड से जाएंगे और पेट्रोल पंप पे भी रुकना है। हम लोग अपना राइड एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वेदर आज बहुत साथ दे रहा है हम लोगों का। अभी हम सब पहुंच गए विष्णुपुर बाईपास। नेक्स्ट अभी जयपुर का जंगल आने वाला है, उधर ही रुकेंगे, पिक्चर रील्स बनाएंगे।
और इंस्टाग्राम में सब अपलोड होगा, जल्दी से फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर टाइम मिला तो बनौलता जाएंगे, नहीं तो बिष्णुपुर में लंच करेंगे। अभी हम लोग जयपुर जंगल में आ चुके हैं और अभी हम लोगों को अच्छा वाला एक लोकेशन ढूंढना है जहाँ पर हम लोग फ़ोटोशूट कर पाए। I know better than to call back. I miss your call, I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault, I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only focus is me. Me and weightless got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams, I'm ready to take the leap, 'cause I've been holding that in your stars. You'll miss the eyes in the future. All the skies, they will all look blue. Won't sacrifice no more pieces of me. I got a better place to be, where the only focus is me. Me and weightless got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams, I'm ready to take the leap, 'cause I've been holding that in your stars. अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम सब ने ठीक किया कि बनौलता जाएंगे। कमेंट करके बताओ कि जंगल का व्यू कैसा लगा आप लोगों को। कूलेंट है 1.9 লিটার আমার পার এভারেজে 35 কি পার আওয়ার 25 के ऊपर আওয়ার এভারেজ তেল সার্ভিস দিচ্ছে না এটা এভারেজ ধর এইটা তেল সার্ভিস দিচ্ছে ওটা এভারেজ আমার তেল দিচ্ছে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি 1.9 লিটার 1.9 লিটার বলছে আপনি দেখুন কোথায় আমরা ওভার স্পিডে আসছি সুপার স্পিড না র্যাশ ড্রাইভিং করছো কেন তো আমরা কোথায় করলাম আপনি সেইটা বলুন করে নি স্যার আমরা তাহলে দাঁড়ালাম 40 থেকে 50 স্পিড কাছে এমনি দাঁড়িয়ে যাবে আমরা কোনোদিনও ওরকম না, আমাদের কোনোদিনও ওভার স্পিড আসেনি। স্যার এগুলো স্যার আপনারা কোটে ইয়ে করবে আপনি না স্যার কোটে কেন করব উদমা তো উদমাই করে দেবো তুমি কোটে
কোর্টে প্রোটেস্ট করবে, কোর্টে এইগুলো স্যার কিরকম কোর্টে প্রোটেস্ট করবে, লাইসেন্স আছে মেশিন আছে স্যার, কোর্টে মেশিনটা কোর্টে কোর্টে প্রোটেস্ট করবে। স্যার আমাদের মেশিনটা আছে, একটু মেশিনে হ্যাঁ মেশিনে আপনি চেক করে বলুন যে এটা- আমি ব্রিদিং অ্যানালাইসিস করা। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই স্যার, কোনো অসুবিধা আর নেই। যদি মেশিনে দেখান যে স্পিড ওইটা না, ওটা না, আমি যেটা বলেছি অন্য কারণে বলেছি। আমি বুঝতে পারছি আপনি যেটা বলেছেন, সবই বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু আমাদের স্পিড বেশি ছিল না। স্পিডের জন্য আমরা স্যার সেফ ড্রাইভ করে আমরা গোটা আমরা ব্রিদিং অ্যানালাইজ করা। আমরা স্যার সবখানে ঘুরে বেড়াই।